Hi guys. Ano ba? Don't tawa-tawa at me. Ha? As you can see what I'm playing. Guys. Guys, as you can see what I'm playing. As you can see this, Lucifer wearing Mamon's clothes. And this, I don't know who is this, but I call him Diabolo. Because he looks Diabolo, guys. Stop laughing. Stop. Shut up. Ikaw? Ow! Hmm. Ow, aso ako. You are look. Sorry, guys. We're stomping. Ay. Dito kasi. Parang makita ka nila. Di ka naman nila nakikita eh. Yan! Good girl. Diba? Good girl naman pala siya, guys eh. Oh, ano nasa isip nyo, guys? Uy! Go na, please! Ano yan? Sige na. Ito natin sa Brookhaven. Sige. Ba? Big may panot to. Big ay no, panot. Sa TV, guys. Sa TV yun, guys. Panot. Bilisan mo. Ang tagal-tagal. Ito na ako. Yay! I'm lagging. Hala, ba't ang liit mo? I'm lagging. Diba Ala. maliit ka naman din ah. Ikaw lang yung matangkad. O, ikaw mauna. Wait lang, naglalag ako baliw. Kasi crush mo sila. Ay, sige. Magkapupunta dito sa kabila, ah. Magkapupunta sa kabila, ah. Cute mo gan. Hindi na kulay blue. Hello. Yay! Thank you very much, ah. Hello. Go na, Bli. Itulong. Isarado mo na. Yay! Tapos ito, ikukulong natin sila doon. Kasama natin. Ano natin buksan ito? Be, amalis ka na, be. Nung ako hinahabol. Hindi naman ako inaabol eh. Yan! Sumali na yun. Tatlo sila. Baka sumali na. Okay, lala. Akin na yan! Di, akin na yan! Isasali ko to! Binuksan nila yung Ako Binuksan nila. Ako yung nagbukas. Hala, naglalag ako. Uno, guys. Hala, te, bilisan mo, te! Isasarado ko! Sure. I'm so sorry. Hala, naglalag ka. I'm so sorry. Kailangan ko talaga, ha? Ay. Nay! Oh, no. Baboy, I'm so sorry. Open na door. Open na door. Close the door! Hala, teacher! Uh-oh. Yay! Yay! I'm so happy! I'm so happy na wala sila dito kasi dalawa lang. I had your happy door. This is my anak-anak look. Guys, look eh. What the fuck? Hey, don't mura-mura. Help me! Open na door. Ay, nako! Wag mo ipupunta sa akin! Ay, nako, delikado yan. Wow! Si aso here. Mom, may aso. Oh, no! Peki! Hala, te. No, te. Te, please, no, te. English ah. Sure. Because, serious mode tayo nung English, di ba? Yes. I want like open na Asmodeus. Hey, I'm gonna open this. You try to ra. Tantan. Pag ako, Here at Tantan this. si Asmo. I love them. Lo! Ay, baba ko. Aakyat sila dyan.
ako nun. Ay, libutan. Libutan. This is lubutan. Sino libutan? Libutan! Ano libutan? Halashi! 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 Halashi. Yeah. Pag ako talaga. Mama, nakakakyat. Ako idadala ko sila dito you you open ano Lana, dumami na. Open baby. Oh, magulay, my baby. Uy, bawal na naman. Mana? Dumami sa nail, Girl, pamatay ka nga, girl. Wait. Ayun na. Tapos bumaba ka. Bakit? Teleport. Hey, why he teleport? Teleport. 13 is there. Kaya, ako ang mag-open na. Safety first. We're gonna open this, guys. Please close the door. Close the door. 13? No, don't call 13 like that. Eh, bakit harang-harang mo si Lucifer? Stress Te! Te! Tinatago lang yung dede niya, te. Ayaw mo ba itago yung dede niya, ha? That's harassment. Tapos, ayan yung hita na yan. Tinatago din yan. Bakit ano na si Lucifer? Girl, mukha ba yan Lucifer? Yung walang inong naman yun si Lucifer eh. Hindi nakakahinga? That's anti-nose. Anti-nose Lucifer. Wow! Ano, di ba to? Bala ka dyan. Akala ko ba ikaw na... Akala mo Ha? Wala ka dyan pag nahibig Ay, it's too risky, guys. It's super risky. Up ready password? Hello? Ako kitty-kitty. Yeah, lesser! Yung parang tiger na yung buhok ni 13. That's real. Sige. Amatish. Habang ako nagpapahabol. Mamatay ka na, te. Ikot lang. Okay, I'm gonna... Bakit sino ang na? Okay, guys, I'm gonna Pero bring... bakit ang bibilis na nilo? Tumatalon. So, guys, I'm gonna bring my baby, my best friend. Tumatalon din yung lahat. What Te. yan? Te. What? So, guys, this is my beloved friend. May pistopeles. Mwah. This is my beloved best friend. Because, hindi siya best friend ni Diabolo. Yes. Best friend niya daw si Lucifer. Ha? Yes. Si Barney siya tapos. Hindi! Si Diabolo. Si Diabolo best friend niya. What the fuck? La, iniwan mo ko dito. Kawayo Hey! What the fuck is this? Yan, this is room. Kasi, Oh, yung iwan mo pa ako kukunin ko talaga yung tiger na tuntin. help me naman. Hi, Barney. Magulay. Barney is... Hoy, give me Barney. That's mine. Slow. That's my burpee. Slipper. 10 na pala si Luke. 10 na si Luke. Aso lang siya dati. Tapos tayo. Ha? That's not aso, okay? He's not a dog. Where is the MC? He's a human, okay? He's an angel. MC come here now. Don't be shy. Na-stock si MC dyan. Oh, si MC nakawala. Ay, si Simon. Hindi na ako wala si MC. Tulong! Mami! No mommy here. Walang mami-mamihan. Hala guys, ang dami na nila. Ang dami nila. Ba't mo kasi pinapunta
save button. Mag-pray ka na lang, be. No. Uno, I'm flying. Ito ka sila. Ito mo sila ikulong mo. Sige. Tapos punta ka doon. Teka lang. Kukulong ko muna to si ano. Dito, Si 13 tapos Dito, mamon. dito. Ikukulong ko muna si 13 tapos mamon. Oo, sige. Pag may nakakit talaga dyan, ah. Teka lang, wala pa! Pamatay ka tapos ano. Si mamon nandun sa laba. Ay. Kala ko na sa labas eh. Stress na yan. No stress. Mamon is not stress. Hindi pa doon. Spider-Man. Okay, this is gonna be satisfying. Ayaw. Kasi, Te, huwag kang akit eh, ah. Pag ikaw talaga umakyat eh. ayaw ba? Teka lang ba? Kukunin ko na sila. Ang dami-dami nila dito. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, kaibo. Wala na, i-stock sila doon. Meow. Meow, 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 meow. Yay! Mwah! 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 Hala! Give me where's my hug pose? What the fuck? Ano ba yan? Ang babagal naman nila. Kininang. Hey, dot mura kayo. But a rainbow. What is rainbow? I don't know. Hey, wait. That's not rainbow. It's rainbow. This is Mephisto, guys. I want open this. Mephisto Mama. shortcutted. I want open a mama. Don't open na, mamon, okay? Huwag mo open. Don't open. Hala, guys. Meow, 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 meow. Meow. Nasaan si mama? Si Terte nag-i-spider naman talaga. Te, hindi ko sila maano, te. Meow. Sige, buksan mo dyan. Buksan mo dyan kala 13. Ano na 13? Oh, open na oh. Sure ka, nakabukas na. Oh, linayo ko sila. Nung layo. Ilalagay ko sila dyan. Ito. Wala si Lucifer yung naiwan. Oh no. Mag-jumpscare yan. Mag-jumpscare si Lucifer dyan. Asan na? Teka lang naman. Teka lang papasukin mo muna sila. Reyna. Pamatay. Close the door. Close the door. Shut up. Stop. What the fuck? Ang sakit ang belly. Ang sakit ang belly ko. Guys. Tatagos dyan si si 13 pala. Sana si... Hoy, di ba dito na yung lahat? Kapresta ng buhok ko eh. Oh, si Stress Lucifer do. That's not stress. Meow! 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 Bata mo. Okay, pupunta na ako dyan. Dahil unti na lang sila. May natira pa pala. Si NC tapos yung tiger na ano. 13. Be, open na door na! Yung sa kabila. Yan. Ano open na oh?
No, say goodbye guys. Ayun, cute mo tumakbo. Uy! Okay na? Yak, nakapasok na yung stress Lucifer na to. Ay, si Simon! This time yun, nandyan na yan eh. Tingnan ko ah. Go see Mama Dashi, a rockstar. Guys, we might be copyright. Bro, nandito pa rin yung Obey Me dito sa TV namin. Wait! May natira po si Belpy! Sino? Ay, Yan, this ay po! Hayaan mo na yan. Okay lang yan. Balik mo naman. Hey! Sige. Sige, puntahin mo sila doon. Puntahin mo sila doon. Puntahin mo sila doon. Pumunta ka sa kabila. Oo na, sa kabila. Sa kabila. Pumunta ko. Hala, tete ka lang, te. Hindi ka pa na ano. Ah, dito ko na lang si Kai kukulong. Yan, sa bahay ni Belpy. Yan. Hala, te. Nandito na talaga sila. Bay, sara mo nga yung pintots na sa bahay ni Belpy. Sara mo. Wag ka muna pa pumunta ya. Dito ko sila ikukulong. Ay, si MC. Che, alam mo ba? May kuto ka. O, Ryan. Ay, no. Be, alam mo ba, be? Ano? Nalolo na pala si ano. Ano? Lucifer. Ha? Okay na. May panoodin ko yun. Lolo na si Lucifer. Panoodin natin. Lolo na si Lucifer. Ha? Lolo na si Lucifer. Okay na. Sino? Panoodin natin yun, no? Kung ayan. Dagi, wag. Bilis na, hinaan mo na lang. Wag. Patugtog tayo. Ay, sige. Ay, Ay, bawal. Baka ma-copyright tayo eh. bilis na. Baka copyright tayo. Baka maban tayo eh. Hindi yan. Oops, tingnan ko, baka may Lo! Okay dito? Kaya mo dyan, baka sa smoothies na tira. Okay, there's no one. Ano ba yan? Naupo ako, naupo. Tara nga, tingnan nga natin sila doon. Make up here. Ako titingnan ko sila doon. May make up lang ako. Bala ka dyan ha, ito na bahay natin. Ako, Si MC lang natira doon. bala ko dyan, sinagagawan ko to. Low apple. Baka lang. Hindi ko makalabas dyan. Kasi nang mahilig mag-make up. Si Asmodeus. Tapos si MC. Tapos si ano. See? 13? Oo. Ito pala si Chayo. Pangit ang mukha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11, 12, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 15, 18. Nasaan sila, Diabolo? Di ba 11 lang sila? Ba't 10? Including MC. May pangalalang kaya talaga natin dito. Diabolo. May pangalalang talaga natin. May pangalalang talaga natin. Be! Patira talaga. Yan. Oh wait, pupunta ako dyan. Kung ito may natira. Wala. Kaya pala missing. Missing person, guys. Ano missing? Missing person. Ano? 12 pala sila, guys. Nakalimutan ko si Beelzebub. Akala ko nandun si Beelzebub eh. Ay, gag. Ano yan? Dito mo yan, kulong mo. Ay, sige. O ako tapos ako magsasara. Gusto mo. Bibilisan mo, be. O na. Stop! Yung invite friends. Kainis na talaga yun. Okay na. Kasi ko. Alright. Be, huwag ka kumunta, be. Mako-copyright tayo, be. Ipapost ko pa naman to sa YouTube, be.
May Philippines na lang pwede. Hello there, Misteryoso. Wala ka nating kumanta. Joke. Gagi ko. Ano yun? So guys, this is the end of the video, guys. So please subscribe and Like, subscribe. like and subscribe. Nagputot siya. Like and subscribe, guys. Please, guys, like and Ay, subscribe. Pro Kevin. Sige, Part after two, this, Part 2. yeah, part 2. Part 2 bukas. I mean next week pala. Bye-bye, guys.